دوكا بشويه نساو لا بيست هذه الخطره معليش صاغي مساء الخير عليكم مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم 6:30 7:30 على قناتكم جزائر تي في. دوكا قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كيلكان اون بارل فو بيان كون رومبليس نو طون دونتين باغ لا ميم اوكازيون ديريكت ديتو السومير سي بيان باكي ما راكم تشوفوا راح نحكيو على لا غريب حاتشو وما شابه ذلك بيسكو هذا العام هذايا اون اون بارل اون ري مي يا يو دي مور كوميم لا غريب سيزونيير ماشي زعما حاجه اكستراوردينير شاهينا السيكول. اي بي ديغيغ ثاني كنزيدو نحكيو على الكونسير تاع الدم سرطان الدم الله يبعد علينا البلا والمصايب مع هاجر تيتام اللي تحكي لنا اون شيفر في الجزائر وشنو هو وعلاش نحكيو على الكونسير دو سون. لا خاطر كاين جماعه تاع لي جون اللي ديسيداو باش يبوجيو شويه روحهم ماشي غير الكونسير دو سان والكونسير هكذا توكور باش يديروا ثاني دوطخ كونسير اللي هو كونسير دو سون. هاد الخطره هما جماعه صغار كوليكتيف مازال كاين الخير فوالا مانيش غلط هما اللي ديسيداو يديروا اون جورني داكسيون باش يسونسيبيزيو الناس لهذا المرض هذا. مي ثاني في ليميسيون تاعنا اليوم فيها شويه ديتونت مع سمير العاصمي اللي خرج له تو دانيير البوم عنده ميم با سمانه من اللي خرج راهو هنا راهو موجود لا بروف راهو عندي هنايا راهو معنا راح نحكيو معاه على الالبوم ديالو جديد هذا كاع يتيك بعد الجينجل. واش راكم؟ صافا لاباس مرحبا بكم سمير العاصمي سي ان بليزير دو تافوار parmi nous دكتور. C'est toujours un plaisir de vous revoir, de revoir un petit peu la télévision, surtout Zaire TV, extraordinaire. امالي يا ربي مالي ان شاء الله dernier album تاعك ça fait quoi une semaine هكذا Ça fait une semaine qu'il est sur le marché, je l'ai fait sortir donc c'est pratiquement j'ai fait quelque chose de bien pour moi parce que déjà c'est pour moi c'est une première, j'ai fait du 100% acoustique, plus de boîte à rythme. J'ai fait de la percussion, donc plusieurs percussionnistes qui ont travaillé avec moi, entre autres Drabki, Bnadri, Tumba, Tar, batterie, basse, violon. On a fait orchestre complet, oui, exactement. Voilà, c'est la nouveauté de l'album. Oui, ça m'a pris quand même un mois et demi de studio, mais je suis content du travail. Où est la préparation? La préparation, quand même, ça fait 2 ans. Je prépare qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Puis quand on a pour faire un petit peu du kabyle, je le suis à la كل j'ai ودعت les fans de faire du kabyle. وراني على وعدي راهو على وعدي بيسكو هنايا كاين ثاني دي شونسون كابيل دي شونسون الجيروا شويه كاين المروكي ثاني كاين جي في دي ماروكان جي في سامي العاصمي سي فير الحمد لله مي برك اون اكوستيك توجور اون اكوستيك. سامي جوست قدامك نبريزونتيك بن حقوقه صفوان مرحبا بك خويا صافا بيان لاباس راك مستريسي شويه اطلق روحك خلاص نورمال ما كان والو عادي مساوم ما كان حتى وحده غير انا وياك. انتم من كوليكتيف مازال كاين الخير ناس القبه ثاني كيعرفوكم كذا استعمرتونا انتم شي واحد القبه يا خويا جا صلاح الدين بروشاكم كاع الحمد لله شغل القبه شغل ولات معروفه بالخير كما نقولوا الله يبارك بزاف شغل مجموعات وجمعيات الله يبارك سورتو انتم فوزات دي جون انت بيرسونيلمون ايتيديون انفوغرافي تقرا الانفوغرافي في بن مراد الرايس لا في تيليملي في ليكول بريفي برو ادفانس يفالي با نسميوها مي معليش سميتها سي با غراف با بوب معليش با غراف صاحبي راك تقرا انفوغرافي صح من الانفوغرافي واش داك تروح دير الخير انت روح قرا الانفوغرافي تاعك وريح ترونكيل لا قبل صافي دوكا 2 زون وحنا شغل في هذا الميدان كما نقولوا تاع الخير كنت ديجا في نوتر جروب شغل دينا الفكره هذيك تاع الخير شغل وحبينا شغل نسيو لا ريسبونسابيليتي شغل كونا انا و 4 ممبر كنا ديجا في هذاك لو جروب شغل جاتنا الفكره هذيك كنتو كوليكتيف وحده شغل كرينا ان جروب ديماينا 2013 في جوي العيد صغير تلاقينا هكذا مع ولاد حومه لي زيتيدون اللي يقراو معنا والاخر اونغاجينا والحمد لله وراي ماشي حتى لدور وراي ماشيه والحمد لله شغل كل عام راهي تقدم وما شغل سنه والله ياسر ما تقلقش ما فيها والو. هاد الخطره ديسيديتو باش تحكيو على سرطان الدم لو كونسير دو سون لي سي با سوفون كو يا دي اسوسياسيون يحكيو عليها كاين الكونسير دو سان ولا دوكا ان فينومين ماركتينغ طون ميو مي بون ان ميم طون هي كما نقول اليوم العالمي هو لو 4 فيفري لو 4 فيفري للسرطان مكافحه السرطان وحنا كانت عندنا قافله للصيف يعني شغل قدمناها قلنا لو 20 21 ان شاء الله لو 20 راح يكون يوم تحسيسي ما راحش يكون تبرع بالدم راح يكون من 2:30 حتى ل5 حيكونوا دي ميدسان
وديك لون لي ماسكوت هكذا الدراري دوك صغار. ما تحكينا بالديتاي ماشي غير ديستريسي شويه انا حكينا بالديتاي باسكو دوك وبسيط إن شاء الله راح يكون كليكي ديجا تبارك. بون تسمى كتبنا نروح صاي نبقى على خير واش بيك خو نورمال ما كان والو عادي ما فيها والو سيد علي وكرهني دوكا درت له هدا ما يحبهاش مي نورمال سيد علي طابغاس نجي الخوات تاع طويله راهي معنا شاهيناز داود الدين مرحبا بك شاهيناز مرحبا بك ومرحبا بمزاج شاهيناز خوفتك لاكري سورتو انايا الكا ديالي ملي كان لي فريمون لازم نحضروا بزاف روحهم بعيد الشر عليك بعيد الشر على كاع الناس دونك لا حسن عرفتني لا غريب دونك لا غريب سيزونيير مالوروزمون يعني ادت الى وفاه العديد من الاشخاص يعني هي شاكاني تؤدي الى وفاه اشخاص ولكن سورتو هاد لا غريب شغل نورمال مي بالك تخاف هذيك لا غريب بورسين لا غريب افيار هي الوعره مي اون رياليتي سي الكونترير سي لا غريب سيزونيير qui tue bien plus qui a tué beaucoup de gens ولو كان ما ناخذوش حذرنا يعني زاد تقتل ناس واحد اخرين اخرين الفاكسان Non. ما تقدريش على بالك Si je peux. Non, ما تقدريش ما تشوف مع الدكتور. non tu peux pas Même le vaccin, de toute façon, même en faisant le vaccin, ça ne protège pas. Et ça protège plus ou moins chouïa. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la le grippe. vaccin c'est du marketing Là, j'ai pas dit ça. Il ne faut pas le croire. ça c'est du commercial tellement عندكم مع commercial الدكتور بن اشن هويا ما كتقولوا هكذا يجي ديباركي دوك Là, le vaccin, c'est important pour diminuer un petit peu les conséquences et puis les complications. Ouais, c'est surtout tout. les complications. Surtout les Surtout les complications. complications. Et puis c'est une protection. C'est une D'abord, c'est protection. une C'est la protection avant protection. tout. Bon, Sfoua, ما جيتش وحدك. ما جيتش وحدك. ديجيام ريسبونسابل. جبت معك ديزيام ريسبونسابل. جماعة تاع 30 واحد. مخلطين في غارسون بيان سور. انت هو بريمي ريسبونسابل هو سي دوزيام ريسبونسابل هو راهو ايتيديون اون اوديو فيزيوال واسمه عمر ياسر وقاعد لهيك عامر ياسر وقاعد جوست لهيك زعما كنت ضحكوا عرف دي كاميرا دوريها ودير لنا لهيك سنيك صار راني معك فازي يا فوالا حنا موالفين نخبيوك شحال جا على تيلي سبيكتاتور فوالا وقاعد لهيك دوك تشوفوا بون ما تخافوش اعزائنا المشاهدين كاش ما شفتوا زعما عفسه باسكو الديكور ماشي شباب وكذا ومنا والخرده والاخر سي نورمال سي لا البوتيك تاع البلاطو سي سكون في حنا دو ميو فوالا هذا هو دير كوكو كوكو فوالا ها شفت كيفاش انا حركته هو ثانيك باش ما تقول زعما وحدي ولا ها محرق هو ثانيك ميرسي بوكو سنيك يعطيك الصحه دونك الوغ لو كونسير دو سان كيسكو سي le cancer du sang, pardon, le cancer du sang, qu'est-ce que c'est وشنو هو المرض هذا تاع سرطان الدم l'annémie لا هو شغل كيما نقولوا est-ce que l'anémie fait partie de ça لا يجي في الدم كيما نقولوا مانيش طبيب على كل حال هي هذا المرض شغل يمشي في الدم شغل يجي ما على بالش بالك بالجرح شغل كيما قريب كيما السيده نورمال بس دكتور زين فوت توعيه Le cancer du sang, c'est ce qu'on appelle. On en profite à battre pour la vie médicale sur place. C'est ce qu'on appelle une leucémie. Une leucémie. Les leucémies feront bien sûr, plusieurs genres de leucémie. Qu'il y ait myéloïde, qu'il y ait plusieurs myoblastiques, etc. Qu'il y ait plusieurs leucémies. Les leucémies, elles sont corrigeables de traitement. On peut les corriger avec un traitement. Et il y a des leucémies qui sont mortelles. D'autres qui nécessitent la chimiothérapie. Il y a d'autres qui nécessitent une chimiothérapie. Pas mal de greffe de la moelle absolument, greffe de la moelle osseuse. Ou effectivement, il faut bien explorer. Ça fait partie de... Non, le lupus, non, c'est autre chose. Le lupus érythémato-disséminé, c'est ce qu'on appelle en médecine. Le lupus, c'est... 15 سنة قراية c'est pas pour rien يا ودي 15 سنة قراية هو يجي في الدم justement donc je voulais savoir si c'est un cancer aussi. Le lupus c'est pas un cancer du tout. Mais la leucémie, il y a des leucémies traitables, il y a d'autres non qui nécessitent une prise en charge importante. Et pour simplifier النخاع تاع العظم la moelle osseuse c'est là où se trouvent les cellules qui produisent les cellules sanguines, les cellules souches. C'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Voilà, heureusement هو قرانا ما قريت voilà donc وهذيك des fois في la mécanique تاعها il y a une malformation génétique et donc du coup la cellule devient défaillante et devient une cellule cancéreuse. Ça donne une cellule cancéreuse. Voilà, et la cellule cancéreuse, elle génère tous les تعدي كيما la grippe. Voilà, exactement. Absolument. Tu as raté ta vocation finalement. نقري نورمالمون لا نقري في المسيد انا نورمالمون نقري دراري صغار في المسيد والله خير الله خير ان توكا اون بروفيت
خمس سامي عليك. العاصمي 15 ans d'études même plus بعد قلت 15 ans. تغني 15 ans. 7 سنين تاع جينيراليست Non, j'ai fait 7 ans de généraliste. جينيراليست هذيك ومن تاع بعد دكتوراه j'ai fait 5 ans de 4 à 5 ans de spécialité. صافي 12 سنه ومن بعد زدت خدمت depuis ça fait واحد 24 ans d'ORL. قلت انا 15 ans ميديسين قرايه Ouais. ومن بعد 24 ça fait je suis ORL depuis 1990. الله يبارك الله يبارك الله Mine de يبارك rien, bon, je suis pas un vieux. الله لا مازال bon, ما تشوفوش هذا. صح واش داك لا مطب الموسيقى لا موسيقى ça fait presque un peu plus peut-être de 30 ans que je suis dans la musique. La musique, j'étais dans la musique depuis mon très très jeune âge. J'ai commencé ميازني طرار depuis les années 80. خدمنا شعبي زمان كاين غير شعبي حنا في الجزائر العاصمة شعبي هذا واش كاين. كنا نخدموا شعبي خدمنا و j'ai côtoyé quand même des grands orchestres et après ça j'ai côtoyé des orchestres دخلت en carrière solo. الله يبارك. Voilà, et je suis donc Samir El Hassemi, يعني le nom de Samir El Hassemi depuis pratiquement 89-88 وطلع. Mais sinon avant كنت موسيقي كنت نغني هكذا avec des orchestres. كيفاش باسكوليت ما تغني من لي زوركستر حتى لا كارير سولو؟ والله غير نقول لك حاجه كنا نخدموا شعبي. جو مغابيل 83 82 جيتي على l'université de باب الزوار. كنا نخدموا بيان افون ما في الليسي كنت نخدم طرار في جروب شعبي. كنت نخدم مع دي زوركستر شعبي وخدمت مع ان كوزان موا un cousin qui est très très connu شعبي محمد خيار qui est actuellement en Angleterre. خدمت معاه وهو يخدم مليح شعبي شيخ فور. En même temps, je faisais la chorale. عبالك احنا des choristes في l'orchestre. Et ils ont découvert قال لك عندك une très belle voix خو. وانا عبالك je suis de nature curieuse. نسقسي واش هذا الطبع هذا سحلي سيكا. C'est quoi هذا سحلي؟ C'est quoi هذا سيكا؟ C'est quoi الزيدان؟ C'est quoi هذا رام المايار؟ je suis de nature comme ça. وتعلمت امورات بزاف مع الشيوخه. Et puis قال لي اسمع علاش ما ديرش انت كارير تغني وحدك؟ يا برك انا خاطيني نقعد تاع موسيقي. قلت له زيد بزياده انا طبيب. شنو انت طبيب يغني؟ شغل عيب في الجزائر. طبيب يغني ديما كاش bien sûr. وانا pourquoi j'ai tardé. J'ai enregistré mon premier CD c'était en 90. Mais sinon avant j'ai jamais voulu enregistrer mais j'ai eu les occasions. Mais enregistrer شغل طبيب يغني واه وهذه كاع c'est un complexe. تشوف في لو موند اوروبيان ولا في لو موند الشرق تاع العرب الشرق الاوسط تشوفهم دي ingénieurs des médecins des architectes c'est bon dans le chant c'est bon dans l'art exactement il y a pas de complexe en ça. الفنان فنان c'est un don. Avant que ça soit autre chose, c'est un don. هذا من عند موهبة من عند ربي. احنا ماشي احنا الفن يعني اللي يمارس الفن c'est celui qui n'a pas réussi dans ses études donc du coup c'est comme le footballeur par exemple. C'est tout à fait. كيسناوك برا على كيسناوك يجوك كاع. راكي بالون هذاك يجوك. يسونطريوك شاينا با د بوليتيك خلطنا والله با د بوليتيك. Pas de politique. Celui qui n'a pas fait des études يروح يدير le chant ولا كيما. Non, pas moi j'aurais tous. aimé وكان عندي رجليه ملاحه. لا ولا غير زمان شوقي ولا غير زمان on avait des médecins. Bachi c'était un médecin généraliste qui était في المولودية. اللي نحييه زوبير باشي c'était un grand joueur. كانوا non il faut pas dire بلي ماشي قارين contraire وهاد الموهبة لا هي عند الله. كان ديجا كان نعم. موهبه زياده كمان. موهبه هي قبل ما تكون زياده هي الصح شغل الا عندك بالك نشوفوا شاهينة شد فيها وخلي الله. موهبة في الطبخ. انا نستناو. الطبخ ما على باليش فون نسقسيو. كاش حلوة اختي. كل صباع بصنعة. حنا غنحب الطبخ. كل صباع بصنعة صباع بصنعة. نحب الطبخ دوك ما نقدرش شوف انا نقدر نشهد لك حرقت روحها. احنا عباك داخلت الكاميرا راجل هكذا. لا وي قتلاته بالماكلة. هكذا قتلاته بالماكلة اخويا. الله يبارك. بون نعاودو نضربوا طلع على جماعتنا تاع الكوليكتيف مازال كاين الخير دونك جمعوا السبت اللي راهم جايين. جمعوا السبت هذو اللي راهم لاحقين في ارديس في المركز التجاري باب الزوار ارديس. محمدية لا فيجري فوالا في ارديس
كيفاش راح نديروا شابيطو راح نديروا دو شابيطو شغل نديروا ان كاري هكذايا يكونوا دو شابيطو يكونوا علاش ديروا في لي شابيطو هذو؟ لي شابيطو راح نديروا شغل لي ميدسان يجوا شغل يوعيو الناس على المرض هذا وشنو هو الاخر ويقيسوا لا طونسيون والسكر والاخر اللي يحب اون بليس كما نقولوا. وشابيطو الاخر راح يكون فيه بلازما يجوز فيه لو سبوت ولي طرافو شغل تاع الجروب كاع ملي بدينا راح يكون لي جو الاخر باش الناس كي تنحيو الاخر لازم لها شغل حاجه حلوه. سي با دي روسو هذه تاع لي دونور كي تحمد الدم يمدوا لك حبه بيمو. نجيب لها باش دي روسو باسكو البيمو ما يدي ما يجيب. شي عاودي بوغ اتيغي هذا ما يعني تجيب لها تاع شي باش تعاود تخدم سيريوس. خويا نحاول شويه دوم نعطيك بيمو تخدم هي فهم بيمو ما جو نورمال صح ما فيها او موان انتوما جو ماشي بيمو في السبيطار يمدوا البيمو جو شيكول جو شيكول راني جاي راني جاي غير حاجه الشيكول. احنا من جهتنا نشوفوا بالارقام سرطان الدم في الجزائر وشنو هو. هاجر تيتام دارت لنا هذا الفيديو هذا نضربوا عليه طلع ونعاودوا نرجعوا. الدم عنصر أساسي لحياتنا، هذا السائل الثمين اللي ما نقدروش نستغناو عليه لأنه ضروري لبقاء العديد من الأرواح البشرية. فالتبرع بالدم هو بادرة نبيلة. C'est un acte qui sauve des vies et soigne 5000 patients chaque année، خاصة في الحالات الاستعجالية كما حوادث المرور، les accouchements et d'autres maladies sanguines. آخر الإحصائيات المنظمة العالمية للصحة تقول أنه 108 مليون وحدة تبرع بالدم يتم إحصائها سنوياً. هذه المنظمة تهدف للوصول إلى 100% من التبرع التطوعي 100% de dons volontaires d'ici 2020. آخر الأرقام تشير إلى أن الجزائر تجاوزت نسبة التبرع بالدم المحددة من طرف l'OMS. En 2004, l'Algérie a atteint 13,6 dons de sang pour 1000 habitants, soit 32 000 donneurs. لكن هذا الرقم يبقى غير كافي على حساب l'Agence nationale de sang لسد احتياجات الطلب المرافق الاستشفائية. ولهذا تبقى الحملات التحسيسية والتوعوية اللي يقوم بها الجمعيات وسيلة أساسية لتساعد وتشجع الأفراد باش يتبرعوا بالدم. Sans la générosité de ces donneurs, la vie de nombreux patients serait en danger. Voilà donc petit rappel مع هاجر تيتام كون ريميرسي ما ماهيش حاضره معنا. بون بقيت حنا الفيتيري دور وحنا نتفكروا في الايامات كذا من نوتاج بون دونك نهار الجمعه نهار السبت كيفاش جاتكم هذه الفكره هذه؟ علاش بالذات سرطان الدم وكيفاش جاتكم الفكره باش ديروا هذا الشيء هذا كاع؟ شفنا شغل الناس اول سؤال علاش جاتكم بالذات سرطان الدم؟ علاش سرطان الدم؟ علاش ماشي سرطان واحد اخر؟ سرطان الدم حنا شفنا باللي واحد ما راهو شغل بالك واحد ما راه داير لها ماهوش داير لها لا قولها واحد ما مبرونشي واحد ما مبرونشي قولها نعم فوالا قولها هكذا. حنا خيرنا قلنا لكم رانا مصغر هكذايا نجيبوا لي ميدسان شغل نجيبوا لي ميدسان والناس شغل نوعيوهم على هذا كيفاش نتوما كيفاش عرفتوه؟ شكون فيكم اللي عرف هدايا ولا؟ انا كيما نقولوا نديروا ان بروغرام تاع لاني كايتي على المرض بحد ذاته باسكو واحد ما مبرونشي معاه دونك كيفاش نتوما بيناتكم عرفتوا هذا المرض؟ تحب تجيبوا صاحبك من اللي بارتيسيبي نجيبوه راك مستريسي بزاف فالانترنت شغل شفنا المناسبات كيما نقولوا شغل وخرجت لنا هذه تاع مرض سرطان الدم شغل قرينا عليها قريتوا عليها وديسيديتوا ديسينا نديروها. ومن بعد كيفاش جاتكم الفكره تاع هذه الشيء قاعد راح نديروه؟ لي شابيط وي باسكو راح نديرو 2 جور نعاودو نذكروا في ارديس تاع قبه. بريمي جور يكونوا الطباء من 2 ل 5 تاع العشيه بالجمعه مع تكون كونسلطاسيون ميديكال وغد من ذاك بالسبت من 9 تاع الصباح حتى ل 5 تاع العشيه باش يمدوا الناس يمدوا التبرع وكاين انيماسيون دراري والاخر. دونك كيفاش جاتكم هذه الفكره باش تورغانيزيو هذا الشيء؟ حنا الحاجه الاولى خيرنا ويكاند باسكو ارديس ابار ويكاند ماشي يكون غاشي الحاجه الاولى. ما تقولهمش هكا دوك يزعفوا. لا شغل واش شفنا. لا صح سي فري. وما فين حنا ما فين نديروا هذه الحملات تاع تبرع بالدم شغل بلا ما تكون مناسبه نديروا حملات مع كورديناسيون الاخر ما فين نديروا سبيطارات ولي فاك. حبينا شغل نغيروها حبينا نديروا تنت في مركز تجاري ماشي زعما يكون حيشري بالك تروحوا وين كاين الناس وين يكونوا الناس اي بي ويكاند اوسي ويكاند يا جو مونت ضمنات يكون الغاشي
بينا ما نضيعوش الجمعه باسكو الجمعه ما يقدروش ينحيو باسكو في لابوراتوار في السبيطار شغل ما كاش اللي يقسم لي ميدسان وباسكو السمانه الجايه راح تكون تاع لا بوليس سمانه دواخل من الحد حتى الخميس ثاني تعتبر لا بوليس حين يرفدونا كاع اسمها جايه لا بوليس حين يرفدونا كاع واحد ما يقعد برا واش بيكم راح يديروا حمله تعتبرها بالدم اللي يديرها المديريه العامه للامن الوطني الديوان الوطني تعتبرها بالدم دونك انتوما باش ما تطيحوش معاهم في البلانينغ ديسيديتو ديروها بالسبت الجاي راك خايف مازالك خايف نورمال خلاص دوكا ديستريسي خلاص صاي سي بون خلاص لا لا سمير خويا نسمعوا ان اكستري من الالبوم هذا الجديد تاعك معنا من جماعه لا ريجي الا حبيتوا بعثوا لنا ان اكستري بريمير اكستري اللي هو ما نقولش شنو نسمعوهم بعد واحنا ماذا بينا لو تساوينا يا حبوبي هيلي 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 والمحيل والقيس اللي راسه قوي واحنا ماذا بينا لو تساوينا يا محبوبي هيلي 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 والمحيل والقيس اللي راسه قوي اكستري دو الالبوم سمير العاصمي املي يا ربي مالي تو نوفيل البوم تاع سمير العاصمي خرج عنده ميم با سمانه سي الاونزيام البوم تاع سمير العاصمي سي الاونزيام البوم بوكو داكوستيك كيما قلت انت ما خرجت من لابواط ريتم ولا اخر حبيت تخدم فريمون مع دي ميوزيسيان والاكستري هذا سي لا بريمير شونسون تاع الالبوم لا بروميير شونسون واللي هي مروكيه وي j'ai fait un cocktail كشكول c'est ce qu'on appelle كشكول مغربي c'est un cocktail marocain que j'ai pris en non-stop environ 35 minutes de marocain. Et puis j'ai fait aussi du 30 minutes à peu près, jusqu'à 30 minutes de kabyle aussi. J'ai fait des reprises kabyle, surtout c'est les anciennes chansons. J'ai remarqué في العراس مثلا ولا في الحفلات, ils demandent surtout l'ancienneté, les anciennes chansons. Elles sont très très appréciées. Pourtant كل ما نروح للعراس نسمع هذيك تريسيتي هذيك. لا c'est vrai que جديد حبوا بصح القديم لا ما تفرطش فيه. Parce que apparemment ce que je vois avec l'expérience que j'ai sur la scène في العراس et tout في الحفلات, ils demandent surtout القديم. كاين ناس يقول لك ما تغنيناش جديد غنينا القديم parce que القديم شباب حلو sur les plans paroles et même musique. Et j'ai refait un petit peu, j'ai remis un petit peu, j'ai redonné une autre note sur les arrangements تاع زمان, j'ai réarrangé la musique, تبان لك une autre chanson, on dirait جديدة. هذا سي بور لو كابيل. Pour le kabyle, même le marocain. المروكي ثاني المروكي هذا c'est du marocain شعبي مغربي. J'ai donné beaucoup derniers كمانجا, basse, flûte, كلش فيه يعني حاجة روعة, يعني تسمع حاجة واحدة أخرى. Une autre sonorité surtout avec une batterie, une vraie basse. Des vraies guitares à cordes. C'est pas le, c'est ماشي العالم تاع سمير العاصمي, سمير العاصمي c'est plus l'algérois. non أنا كاين بزاف يقول لك العاصمي باسكو يغني غير عاصمي. non pas du tout. non ما فهمتنيش, c'est-à-dire انت اوتون كارتيست تقولها انت plus l'algérois, plus le musical algérien. Oui, je suis un chanteur algérois, je suis d'Alger, je suis algérois de père et de fils. جدي البابا وكمان né ici à Alger, des Algérois, ولكن ça ne m'empêche pas نغني de tous les styles parce que على بالك حنا مغنيين افراح, مغنيين sur la scène. على بالك un chanteur ولا فنان فينا ما لازمش, il faut pas qu'il soit styliste. Malheureusement, il y a des stylistes, mais il ne faut pas qu'ils soient stylistes. Tu as 400 personnes ou 500 personnes ou voire 1000 ou 2000 personnes, c'est des gens de toutes les régions. Il faut un petit peu les satisfaire. Sinon, ils vont être un régionaliste. Au contraire, il faut leur donner un peu de tout pour satisfaire tout le monde. Et ça, c'est l'astuce, c'est le don d'un artiste. L'artiste, il doit maîtriser tous les styles. Et ça, c'est pas donné. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de maîtriser tous les styles, mais on essaie du moins de donner le mieux de soi-même. سمير العاصمي 11e album خرج صافي سمانه ايديسيون با ديدو, املي يا ربي مالي. حاجه واحده اخرى معناتها مازالك تبراتيكي لا ميدسين. توجور je suis au cabinet. في الكابيني. تسمى كيفاش شغل نجي هكذا عندك عندي بروبليم كذا عندي عرس ولا شوفي ولا ما يحكمكش باش يديك العرس تجي للكابيني. لا je reçois, moi je suis honnête, شوف
je suis honnête, il faut le dire. Mon bureau, il est ouvert pour tout le monde. كاين ناس يجوا pour العراس ولا حفلات ولا des fois j'ai des je traite يعني des concerts à l'étranger ou هنايا. Là-bas mon bureau, c'est mon bureau. Ils viennent, ils sont les bienvenus, il y a pas de problème. Des fois عراس, des fois حفلات, des fois يجوا لتما, on traite, on discute de tout. Et puis j'ai mes malades aussi. Et ça m'est arrivé, mais ça m'arrive souvent. J'opère parce que je suis chirurgien au RL, j'opère en chantant. Et chanter, ça enlève un petit peu le stress. Le stress d'un chirurgien, c'est important. Des fois, la plupart, ils me bon, c'est la vérité, la tension de nia. Alors, en chantant, je perds un petit peu mon stress. Donc, depuis les séries américaines sur la médecine, entre autres Grey's Anatomy, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Absolument. Il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. Actuellement, et ça a toujours été, on traite en psychiatrie La musique des psychopathes avec de la musique. C'est de la musicothérapie. جامي زعما واحد هكذا كان عندك في زعما شغل دخلت واحد باش نيغوسيت معاه عرس خرج جاك دوزيام بوغ اون مالادي تقول له تحب نديرو مو والو لا والو شوف شوف انا c'est très simple شوقي. Moi dans mon cabinet je mets même pas de blouse pour ne pas faire peur aux gens. Parce que على بالك سي فري من زمان حنا كنا نروحوا للطبيب بلوزه هايمه شغل الخلايع وهذيك الخزانه فيها تشكك فيها. Moi, j'ai pas ça. Moi, chez moi, au cabinet, c'est comme chez toi. Tu es dans un appartement. Pas de problème. J'adore les enfants, j'adore les clients. Les clients, je les appelle pas malades. Hein. C'est ma famille. C'est ma première famille, d'ailleurs. Je suis au contact, d'ailleurs, avec les patients, plus que ma famille, ma propre famille. Ou la zoujté, ou la fdar. Donc, pour moi, c'est pas des malades. C'est des membres de famille. Je suis là, je les écoute. Ils ont un petit problème, j'écoute. Je tends mon oreille, j'essaie de régler le problème médical. Ou des fois, même les problèmes de la vie privée. Des fois, on a un مشكلة psychologique. J'essaie de régler ça. Quand on veut faire du bien, on le fait. لو كانوا ما كانوا كاع ميدسان كيما انت كاين دي ميدسان يخوفوا والله شوف الميدسان سمحي لي يعني اللي كنت نتريتي عندها طلعي. Non, ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Après, non, j'ai dit. Non, après, c'est des vocations, c'est des trucs. Et puis pour moi, le médecin, il faut qu'il soit psychologue avant tout. Bien sûr. C'est un psychologue, c'est le comble pour un ORL. C'est d'écouter les patients. Au lieu de voir leurs oreilles, ils se mêlent. Ça m'arrive des fois. À la base, ça m'arrive des fois. نقعد مع الدراري صغار راهم يشوفوني des patients يشاركوني في الراي باسكو على بالهم بلي شي كوم سا. على بالهم بلي شي كوم سا. هذاك الدراري صغار des fois نطبل لهم عايش تحاول c'est pour ça qu'ils يحبوني يجون عندي. Moi je laisse des remplaçants dans mon cabinet يجوا هنا سامر ما كاشو يجوا الحين يعاودوا. C'est ça, quand on fait confiance à quelqu'un c'est comme ça. سفوان ما خممتوش نتوما ديروا دي كونسير زياده على هذا الشيء هذا؟ Ça c'est bien. على واش درتوا ولا ما صحت لكمش باش تخدموا هذا الشيء؟ حنا حاجه الاولى اوني با اغري انا بينيفول ما كنتش مديكلاريين ماناش مديكلاريين ماشي حنا مانيش هنا مجموعه شغل باش كنت تخدموا مع جماعه تاع كوبا يونايتد اونتر كاين كشافه تاع فوج الكشافه تاع القبه ثاني كي راه يعاون فيكم ميم الا كاين بزاف المشاكل لا ماشي زعما تقولوا بلي ما كاش مشاكل كاين بزاف مشاكل مي الناس يتخدم كاين دي جروب هكذا تانت في القبه شغل نتعاونوا كاع كيف ومام الكورديناسيون شغل ماشي غير في القب ميم لي كورديناسيون. Non mais ça serait génial d'organiser un grand spectacle, un grand gala avec des associations, ça se fait. Sida, avec de la radio, la télévision. Voilà, déjà la radio elle fait pour le sida d'organiser un grand gala. وين الدراهم هذوك تاع الكالا يروح لاسوسياسيون. حنا حبينا شغل نطلعوا بشويه. وحنا على بالنا بلي كاين ديجا كوسيله يجي. كوسيله يجي يغني باطل كوسيله يا كوسيله تجي تغني باطل. ماشي رشيد كوسيله. لا لا. دونك بون نضربوا طله نقعدوا دائما في الدومين ميديكال مي هاد الخطره مع لا غريب. لا غريب بوركوا با يديروا حاجه وسهله على لا غريب لا تقتل. شغل لا سونسيبيليزاسيون سورتو في هذا الفصل تاع الشتاء دونك سي تري تري امبورطون. غسل يديك. غسل يديك مليح. غسل يديك. الجيل نظافه. دير رجال. انا هذاك الجل ما نحبوش. داك الجل تبدا به هو اللي يزيد يجيب بلوس دو ميكس. سي مليح هذاك لو جال تروك. غسل يديك بعد واسمو من بعد ضربك هذيك الريحه هذيك تاع الكول ولا ما بيش شنو اللي فيه.
فوالا دونك سيغمون يكونوا تعرفوا على لو سوجي تاع اليوم اللي هو دونك لا غريب سيزونيير الانفلونزا الموسميه واللي جات كما نقول تجي جينيرالمون في فصل الشتاء جي نهار بنهار تجي نهار بنهار دوك تجي في فصل الشتاء وهذا العام مالوغوزمون ادت الى وفاه العديد من الاشخاص. نحن نتعرفوا شويه على هذه لا مالادي مع لو دكتور فتحي بن اشن هو كيفاش يعني تتنقل من انسان الى اخر. دوتسويت لا غريب سيزونيير الموسميه السبب تاعها الفيروسات هذو يختلفوا بعضهم بعض ولكن الخطوره تاعهم توصل في العالم كله ضد البشريه. هذا الفيروسات ما نشوفوهمش بالعين. شوفي المعجزه الالهيه، الفيروسات ما نشوفوهمش بالعين ولكن قادر يقتل ملايين تاع الناس. الفيروس ما كان حتى لليومنا الان ما كان حتى دواء يحطموا على سطح الارض. نهار اللي تكون عندنا لا غريب حاجه لونا فشلانين لان كل قوه تاعنا راه دايها الفيروس ساكن فينا. علميا نعرفوا طريقه التنقل تاعو هو هواء عن طريق الهواء. كيف طريق الهواء؟ كي نكونوا نهضروا احنا ماناش نشوفوا بصح انا نطلقوا قطرات رقاق تاع البزاق هو ثم كي يسكن. ثانيا كي يكونوا في لي سال دو فات قاعه تاع الحفلات الناس من اخر مثلا كي يكونوا في هذه القاعه في هذه الغرفه وتواقي مغلوقين وفيها غاشي بزاف الهواء ما يتجددش. فوالا دونك كما كنتوا شفتوا باللي لا غريب سيزونيير هو عباره عن فيروس قاتل والتنقل ديالو يكون بطريقه سهله جدا يعني لواحد اللي ما يحضرش روحه. فوالا دونك ديفيسيل فوالا انتو طرولي تطلع في طرولي واحد مريض في طرولي في الاماكن المغلقه دونك اون ايكول في لي سال دي فيت سال دي فيت اكسيتيرا. دونك سورتو الاشخاص يعني اللي تعرضوا يعني اللي هما عرضه لا غريب دونك الخطر فوالا دونك الانفلونزا الموسميه نذكروا من بينهم لا فام انسان دونك المراه الحامل وي ولا صح باسكو تو سامبلومون يعني الجهاز تاع المناعه ديالها تكون ضعيف سي كوم لونفون. Ça intéresse beaucoup la femme enceinte en ce moment. لا فام انسانت ولا لي بيرسون زاجي دونك الاشخاص المسنين ولا الاطفال الاخرين كاع غير لي فام انسانت نو صافي فام انسانت لا احنا نهتموا كامل يعني بالاشخاص اللي لازم عليهم هما يحافظوا على الصحه ديالهم. مش بالاخر surtout les enfants et les vieillards. فوالا اللي عندهم امراض مزمنه دونك دي مالادي كرونيك كيما السكر الرب اكسيتيرا. فوالا دونك vous êtes d'accord دكتور؟ oui je suis d'accord فوالا وثاني الاشخاص اللي يكونوا بصحه جيده يعني ماشي هذوما يعني قلت لي بيرسون اللي لازم ياخذوا حذرهم اكثر من الاخرين. Mais la prévention est très importante. Est très importante. C'est pour ça que les Japonais يمشوا برا avec des bavettes. Voilà. Moi je pense que c'est une éducation. ماشي يخاف يعديوه باش ما يعديش اللي مريض يدير لا بافيت باش ما يعديش. فوالا تربيه الجابوني ثاني كما صحيه يخرج روتات يسويسيدي باسكو ما عندوش خدمه هكذا نو سا ريان افوار. هذه تربيه صحيه اللي مالوغوزمون ناقصه بزاف في بلادنا. دونك الاعراض لي سيمبتوم اللي تجي يعني من هذا المرض نقدروا نعرفوا بلي انا مرض يعني بلا غريب سيزونيير واحد تكون عنده اون فيفر بروتال فورت دونك ولا السعال وجع الراس اكسيتيرا الفاصل يوجعوك لا اكزاكتومون كولمون نازال دونك هادو هما لي كورباتور ديفيان فابل تحكمك لا شيفلاسيون فوالا اكزاكتومون دونك اي مالوغوزمون كما كنت قلت يعني في بدايه الموضوع باللي في الجزائر يعني خاصه هذه السنه لا غريب ماشي غير في الجزائر في العالم على كل حال. لا غريب سيزونيير تو فوالا تسمى لا غريب انفلونزا العاديه ولا انفلونزا الموسميه ولا لا غريب نورمال تعطس كذا تقتل ماشي عطسه وكذا وجازت وخلاص. باغ كونطخ حنايا شغل مالوغوزمون يعني مثلا سي نقارنوا يعني لا غريب تاع العوام اللي فاتوا ما كناش نسمعوا باللي كان بزاف عدد من الموتى. هذا العام تخوف. هذا العام وي هذا العام يا بوكو دو مور. j'attire l'attention تاعكم تفضل. نعم que les virus et les bactéries d'autrefois
Ils ont muté. Ils ont muté. Actuellement, on a des virus qui sont virulents. Il y a la virulence qui a, elle a dépassé le stade. Et puis, maintenant, les virus, des virus et des bactéries, on découvre des choses qui sont plus virulentes qu'autrefois. Qu'est-ce qu'on avait avant, voilà. Il y a 10, 20, 15 ans en arrière. Maintenant, c'est pour ça que ça, c'est en rapport avec, bien sûr, le BA, en rapport avec le développement. Oui. Avec tout. Voilà. C'est vrai. دونك الاشخاص عندنا نذكروا برك هكا فيت في باللي باغ اكزومبل في تيزي وزو كان وفاه شاب في عمره 17 سنه في الجزائر العاصمه 13 شخص دونك ما بين لو بروميير لو 26 جانفي دونك من بينهم يعني من بين هاد الاشخاص جوستومون اشخاص مسنين اللي كان عندهم امراض مزمنه وامراتين توفيتين بعد الولاده ابري لاكوشمون ماتوا دونك سي فوالا في وهران très sensible. Très sensible. Il y a eu un médecin, je pense. Il y a eu un médecin, il y a eu aussi un journaliste. Voilà. Une journaliste, pardon, après justement l'accouchement ديالها الله يرحمها ماتت un médecin qui m'a قلت في وهران ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 jours. 2-3 jours سوري. Voilà, je précise توفي بهذا المرض. C'est pas la nationalité qui fait la différence. على كل حال يعني je précise برك الجنسية, je juste préciser. Bon, ça veut absolument rien dire. C'est pas de notre faute. ما كاتب الله هذه. فوالا اكزاكتومون دونك نروحوا نشوفوا مع لو دكتور توجور بن شنو هما الاحتياطات اللي لازم احنا ناخذوهم بعين الاعتبار باش يعني ما نمرضوش بلا غريب سيزونيير تو سويت. الفيروس لازم نوقفوه ما يتنقلش من شخص الى اخر، هذه وحده. كاين اجراءات نعرفوهم واش هما، وهذه نتوجه الى المشاهدين والمشاهدات. لما نقول لكم غسلوا يديكم، النظافه تاع اليدين بالصابون السائل 2 4 5 6 خطرات في النهار لازمنا نغسلوا يدينا، بالاخص في الاماكن العموميه. ها واحد مثلا في البواني تاع الباب، مثلا في لاسانسور، مثلا في الطاوله. واحد عنده مريض هاو عطس ودار هكا، يروح يحل الباب، راهو خرج الفيروس في هذاك الاخر الساق. ماشي كنت درت هكا خلاص. راكي تشوفي باللي اللي يهمنا واللي لازمنا نركزوا عليه هو النظافة اليومية. الحاجة اللي فيها فائدة كبيرة هي التلقيح، لا فاكسيناسيون. لا فاكسيناسيون ماشي غير في شهر سبتمبر اكتوبر كي يهضروا عليها في التلفزيون في الجرنال، لا فاكسيناسيون تروح حتى الشهر تاع موا دافريل. لازم التربية الصحية بيي ا بيي، ماشي نقعد في البيرو انا طبيب نستنى حتى كي يبدا المرض باه يجيوني الناس نعطيهم اوردونوس، هذيك خلاص. بالاخص وانا نقول الحمد لله اللي جات هذا الزكام جاب هذه القوه، لان ان شاء الله نفهموا بان الوقايه والتربيه الصحيه مش نديرها مده 5 ايام 6 ايام، لازم مستمره. فوالا دونك لازم الوقايه والتربيه الصحيه تكون مستمره، على خاطر تو سامبلومون هاد لا مالادي العدوى يعني ولا لا ترانسميسيون تاعها تكون سهله جدا. دونك كيما ينوزا اكسبليكي باغ اكزومبل واحد كي يعطس، حنا اون توندونس كي نعطسوا هكا. دونك هو ينوزا دي بلي اللي يديروا يدهم ماشي كاع كاين يعطسوا في وجهك ديراكتومون كما قال، كاين اللي يعطسك ماشي يعطس يعطسك كاريمون. دونك يعني يفو ميو واحد يعطس هكذا خير ما يعطس يعني بيديه. دونك كيما قال لو دكتور والفنان ديالنا، الواحد كيخمس ولا الواحد كيفتح الباب في اونتربريز ولا ما في الدار ولا يعني في الاماكن العموميه، كيفتح الباب ولا راه يلصق هذاك لو فيروس ويقدر يعني يتنقل لشخص اخر اللي عاود يجي موراه يفتح الباب فاسيلمون. حاجه اللي قال الدكتور بناشو حبيبي داير نحييه، il a raison. Ça ne veut pas dire باللي حنا شوف التربيه تاعنا il faudrait qu'on change un petit peu notre éducation, surtout sanitaire. Il faudrait pas que حتى وين نمرضوا نروحوا نطبطبوا عند الطبيب. لا il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle des consultations régulières, des consultations de routine. نروحوا عند الطبيب قال يا طبيب جيت باش تexaminer برك هكذا. On va chercher chez lui un petit peu notre santé, comment que c'est, et puis les vaccins هادو ماشي غير mois d'octobre ولا septembre ولا novembre, que ça soit toute l'année. Il y a des vaccins à faire, il y a de l'hygiène à apprendre, et puis il y a beaucoup de conseils à apprendre.
Et moi, je pense qu'il faut changer un petit peu هذه التربية الصحية تاعنا. ماشي لازم كيما قال شوقي ماشي الطبيب يروح يطبطب للمريض. المريض يروح يطبطب. معك ما يدوش اسحاق هاي الاردونس تاعك. هي نورمالمون هي الميدسان جينيراليست الطبيب العام سي الميدسان دو فامي. بكري كانت هكذا بكري شاك فامي عندهم طبيب ولا الطبيب تاع الحومه ولا طبيب سي الميدسان فامي كاع الفاميليا تعرفوا يعرف كاع الفاميليا اللي نزاد عندهم جديد يديوه له ويكبر معاك على بالو دونك يتبع كاع لا فامي على بالو لي زونتيسيدون على بالو هذاك واش كاين الاخر دونك يقدر يعرف وريغوليرمون يشوف الناس على بالو يعرف يديتيكت ا لافونس ويوريونتيك يبعثك فير نوت ميدسان سبيسياليزي سي نيسيسير ولا حاجه. حنا لا حنايا ديريكت شغل تمرض تروح ديريكت تشوف سبيسياليست تروح ديريكت عند سبيسياليست تمرض نيمبورت كو تروح عند سبيسياليست زعما شغل الفهامه على الطبيب سي با كوم سا هي نورمالمون تبدا بجينيراليست وجينيراليست تشوفوا ريغوليرمون ما ماكش مريض تروح دير فيزيتا. Une visite de routine. Ça, c'est ce qui devrait être. Mais absolument. Bien donc, qui m'a l'air vite fait, النظافة التربية الصحية ولا فاكسيناسيون هادو هما ثلاث أشياء يعني أساسيين باش تحافظوا على الصحة تاعكم وإن شاء الله ولا بريفونسيون بيان سور لا بريفونسيون والتوعية. الوقاية خير من العلاج. ولا العودة في 18 شهر. فوالا. ميرسي بوكو شاهيناز. بون انتم درتوا سبوت؟ نعم درتوا سبوت خدمتوه سبوت هذا خدمتوه هالك اروح هنا انا متحرك هنا خذ لك فيسي قالوا هاوليك نضربوا عليه طله معليش عطونا سبوت نضربوا طله على سبوت الخدمه تاعهم. ساعدوا باهتماماتكم مرضى سرطان الدم معا لتصدي لمرض سرطان الدم. اسمعوا ماذا بكم كنتم تعاونونا باش نقضوا على مرض سرطان الدم. جهود الجميع ضد مرض سرطان الدم. نطمح بمجتمع سليم من مرض سرطان الدم. أعينونا باش نقضيو على مرض سرطان الدم. اتحادنا يقلل من انتشار سرطان الدم. لنعمل جميعا للحد من مرض سرطان الدم. الكشف المبكر وقاية من مرض سرطان الدم. تبرع بدمك لتنقذ غيرك. كونوا معنا يوم 20-21 فبراير 2015 بمركز تيتاري أرديس. Voilà le spot pour lutter contre le cancer du sang اللي مكافحة سرطان الدم. سبوت هذا داروه الكوليكتيف مازال كاين الخير. وليتيت كان تبرع بدمك لتنقذ غيرك. شكون اللي لقاها السلوغان هذا؟ انا تلاقيت به شغل بارازار كنت مشيت فتح نرقد عباك سي لا في الانسبيراسيون هكذا تجيك شغل نرقد من الصباح ديريكت قلت له صح. دونك حبيبنا عامر ياسر هو اللي شد لوديو فيزيوال. واش درت عامر انت؟ فيلميت مونتاج صورت فيلميت ومونتاج فيلميت ومونتيت. شكون رياليزاتور؟ كونسيبت تاع شاعر كونسيبت تاع باشر صحراوي. شكون؟ باشر صحراوي كاتب الشعر هو اللي دار لكم الكونسيبت هذا هكذا. ولي لي زارتيست اللي شفتوهم كيفاش رحتوا عندهم؟ الو السلام عليكم تما حنديروا بروبوزينا لهم وتقبلوا شغل ما في لي فان ما حبوا يبارتيسيبيو معنا انا شغل نكونوا معكم. انا شغل ماشي هذه الاولى وماشي صح. والسؤال الاخر شكون اللي دار لا فوا تاع يوم 21/20 شكون اللي دارها لا فوا؟ دراري صغار. لا كاين دراري صغار كاين واحد لا فوا تاع واحد كبير شويه. لا خو شغل قرا بيا ما باش في عمرهم خوك الصغير بون ما كنتش تسمعوا فيه كيجاوب فينا وقال لنا بلي خوه الصغير قول خوك الصغير يفطن شويه كونوا معنا باللقيه دايره شغل انت يخلصوا مالي عفسه انت ثاني خلص الفطور الله وين يقرا خوه الصغير عنده بيا ماما بيا يدعمنا غير ما يروح سينما شغل هذيك هي وقتها هكذا جايبو ديري لافوا هكذا وتاع كونوا معنا نو خدمتوها بيا وبعد عطيتوها تماك. باردون سمح لي حبيت برك نسقسي سمير العسلمي لو كان زعما فوز افي بارتيسيبي في لو سبوت واش تقول؟ انا نقول له une goutte de sang peut sauver des millions de personnes. Alors imagine une goutte de sang de chaque personne qu'il y a sur la terre. C'est des millions de litres. C'est des millions de litres. C'est des millions, une goutte. شحال رانا 40 millions. الله يبارك 40 millions de gouttes c'est des litres, c'est des millions des milliers de litres.
Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à donner 500. Voilà tout, donner 500. J'attire l'attention aussi des gens du plateau. Donner 500. Voilà tout, c'est bénéfique pour notre santé. Parce qu'à la balek, exactement, c'est ce qu'on appelle des saignées. Avec la saignée, exactement, la tension. Il sera mieux. La pression sanguine. Voilà la pression sanguine. La tension c'est ce qu'on appelle c'est la même chose. Alors la tension, le don de sang, الانسان يحسب روحه مليح خير وزيد حسنات اللي عنده قدام عند ربي غير ربي اللي يعلم. برك حبيت نزيد حاجه برك على الحجامه هذه ماشي الناس كاع يعرفوا يديروا الحجامه دونك ماشي كاع الحجامه يفو فير تري اتونسيون يفو فير تري اتونسيون سي اون براتيك كيا سي ريغل كاين شي ناس يعرفوا توجور نوليو الناس كاع فوالا الناس كاع يفتيو الحجامه كيما الرقيه. صباح الخير مساء الخير صباح الخير مساء الخير نديروا حجامه صباح الخير مساء الخير نديروا رقيه. والله شوف سي اون كيسيون دو كونسيونس بروفيسيونيل دو كونسيونس هيومان. البنادم هكذا يدير حجامه نيمبورت كي ا نيمبورت كيل مومون نيمبورت كي في حجامه نو. كاين ناس يوتيليزيو لي لام جيلات les bistouris, non, il ne faut pas jouer avec ces trucs-là. Là. Faut pas. Il y a un matériel, il y a la prévention. Il y a une technique. C'est des gens spécialisés في هذه الامور. ما يحالكش بزاف شغل ما يحالكش بزاف نورمال نورمال حنا نروحوا شحال هذيك اللي مدو الدم اللي مدو الدم واقيلا ما با نص لتر ما نص لتر ما تلحقش نص لتر. نو 450 مديت الدم ديالك نتايا مديتو شغل عطاو لي العرق ما يبانوش العرق تاوي ما يبانوش العرق تاوي خرجهم بينهم سبخهم مع بالك لو جيروفا قلت لهم لو جيروفا ولا تخاف البرا ولا ما تخافش البرا؟ انا ما خافش لا ما والله صح مديت لها بيكاتني في جهه اخرى نورمال عادي كاين اللي يخافوا البرا كاين يخافوا البرا كاين يخافوا البرا. انا مديت الدم ماشي با ريغوليرمون صح سي فري جو الفي با ريغوليرمون مي جو لي في جو الفي مي جو الفي با ريغوليرمون moi je l'ai fait ماشي كاع الناس يقدروا يمدوا الدم على كل حال. نو سي با لا ديجا يفو تكون ما تكونش مريض يفو ما تكونش مريض فوالا ما تكونش مريض لاج تاعك بلوس دو 18 موان 60 طون اون بون سونتي ما عندكش لاتونسيون ما عندكش كذا ما عندكش كذا في هذاك لو مومون نهار اللي تمد ما تكونش بلا غريف ما تكونش بالاخر وكاين اللي يخافوا البرا تحكمهم الاخر العرق البارد وكذا هذيك انا حضرت لها خطره واحده هكذا واحد يدير بلا شويه ويعطيك شويه ضحك بيمو يعطيك بيمو غمسوا في القهوه حليب في الخرجه تاع سبيطار. دونك نعاودوا نذكروا باللي نتوما كوليكتيف مازال كاين الخير يعطيكم موعد في ارديس جمعه والسبت الجمعه من 2 تاع العشيه حتى 5 تاع العشيه والسبت من 9 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه. بالسبت الناس اللي تحب تمد الدم ان شاء الله وبالجمعه اللي يديروا كونسلطاسيون ميديكال باش يتعرفوا على مرض سرطان الدم كيفاش وعلاش وين بتيت كونسلطاسيون ميديكال بار لا ميم اوكازيون بور سو سونتير بيان. كاين لي كلون لي ماسكوت لي ماسكوت بودكاستر مع الاسم موسيقى الاخر نون دي شونتور ولا حاجه ما عندهم ديجا تما في باركينغ قام دايرين لي باف دايرين موسيقى عباك تهضر عليهم نهار الجمعه تلحق يقول لك ما ديرش تي نورمال قول نو مي عادي سامي دير وتاع نخدم خدمتك ثانيك اش هكذايا معليش صغار ما تلوموهمش راهم يديروا الخير سي ليسونسيال. اي بي نعاودوا نرجعوا معك سمير العاصمي على الالبوم الاخر ديالك لو 11 البوم خرج في ليزيديسيون باديدو امالي يا ربي مالي. زيدوا نسمعوا نوتر اكستري كنا قبيله نحكيو على شونسون كابيل اون فا ايكوتي ان اكستري اللي عاود خدمته اكستري. افوس اكستري من ال 11 البوم تاع سمير العاصمي خرج عنده ميم با سمانه الالبوم تاع لي ديزيديسيون بعديدو تلقاو مع كاع لي بون ديسكار. دونك هذيك كنا نحكيو قبيله على شونسون كابيل غو ترافايي. خدمت مع 5 ميوزيسيان
et deux choristes. Oui, l'album هذا. Exactement. كي نسمعوا on a l'impression que plus, il y a eu plus. Parce que quand même il y a un arrangement, il y a Mohamed Arfi c'est mon pianiste de l'orchestre et c'est lui qui a fait les arrangements. يعطيهم الصحة. Il y a Mohamed Arfi, il y a Khaled Mekashish, il y a Youssef, il y a Laïri. غير ما تنساش دوكا ديماريت غير نسيتيهم كاع. il y a moi, il y a واسمو بومدين الثاني في رابح بومدين نبيل رستم il y a ثاني سفيان يوس اللي نحييه فؤاد لازري يوسف لازري aussi. Donc on a fait toute une équipe. C'est vrai نضربوا de temps en temps سنة نديروا هذه mais c'est un travail d'équipe. Et puis l'arrangement a été quand même fait par Mohamed Arfi. C'est lui le maître à bord qui m'a dit le chef d'équipe. Il a fait beaucoup de choses. Il a rajouté des cuivres, il a rajouté beaucoup de choses, des attaques, des trucs, des violons. Mais حاجة يعني تخرج عن quand tu entends l'acoustique حاجة واحدة أخرى. C'est mieux que la boîte à rythme خلاعينا بلا boîte à rythme, la basse boîte à rythme synthé. Non, moi c'est une سيد علي اللي نسيته في la basse. C'est des instruments acoustiques كامل acoustique 100%. كي تسمع حاجة واحدة أخرى. On a utilisé même des قرقاب وبندير يعني كلش ناتوريل. فوالا لازم تسمعوه الالبوم هذا الاخر تاع سمير العاصمي 11e البوم تاعو. Plus de 20 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière. Oula, un peu plus peut-être. Plus de 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière, plus de 20 ans de carrière. أكثر من 20 سنة طبيب، أكثر من 30 سنة موسيقى. لو كان اللي يقولوا لك لازم تخير بين الموسيقى والطبل. On me l'a déjà posé. C'est très difficile. واش تخير؟ في زوج حياتي. اي بصح يقول لك خير واش تخير؟ زعما نخير. تخير طبيب. ما نامنكش. ماشي سهل هذاك. ما نامنكش. Cette question a été posée plusieurs fois, même par des journalistes étrangers. Si c'était à choisir entre médecine, médicale et musicale, on l'a les deux, c'est pas facile. Ça Lucas, c'était à choisir médical là. زعما لا ميوزيك والله لا ميوزيك تمشي في الدم. هذاك يكون واحد بالك تلقى دربوكه تلقى بندير طارت. الله غالب سي دون سون. سمير العاصمي ميرسي بوكو يعطيك الصحة اللي جيتنا نعاودوا نذكروا الالبوم الاخر ديالك امالي يا ربي مالي ايديسيون باديدو راهو دوبوي اون سيمين عند كاع لي بون ديسكار البوم 100% اكوستيك 11e البوم ديالك ميرسي اونكور كاين فيه 19 اغنية تزهوا بهم روحكم في الطوموبيل في الدار في الكوزينه في الخدمة في العراس تعاودوا بون هذا سي تعاودوا تبيكيو من السيدي تشريو السيدي تبيكيو السيدي فو با بيراتي فوالا كي تبيكيو السيدي تقدروا ديروهم ام بي 3 سينو ما تيليشارجيوهمش ديريكت سي با بيان مازال كاين الخير يعطيكم الصحة هما اللي يعطيكم الصحة فتحتونا برافو واش راكم ديروا مرحبا بكم وقت ما تحبوا كملوا هكذايا كنت معنا انت بن حقوقه صفوان ريسبونسابل تاع الكوليكتيف مازال كاين الخير جا معاك دوزيام ريسبونسابل اللي هو عامر ياسر اللي شد الكاميرا هكذا وراه حاشم قاعد ليك زعما شغل مانيش هنا هكذا نعمل هيك نورمال محروقك اروح شو ديجا اروح لك من ليميسيون اروح زعما تحس روحك هكذاك برك اروح هكذا اروح منين تحب اروح برك هذا ما كان جوز يا اخي دير ريجيم صافي بيان